Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon livre de français de la quatrième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 3. Donc aujourd'hui nous avons un poème dans la page 100 de ce livre. Donc on va commencer par j'observe et je découvre avant de lire le poème. Donc quel est le titre de ce poème? Le poème c'est le plaisir des loisirs. Le plaisir des loisirs. Le plaisir des loisirs. Qui l'a écrit? Je connais le poème, bien sûr, Dominique Simonet. Dominique Simonet. La question suivante, combien y a-t-il de strophes? Donc les strophes, on a un ensemble de vers qui ont بيناتهم واحد l'interligne, كتكون بيناتهم واحد السطر خاوي. Donc هنا, nous avons deux strophes. Deux strophes. La question suivante, combien y a-t-il de vers dans chaque strophe? Donc la première strophe, il y a 3 vers. La deuxième strophe, il y a 4 vers. Donc la première strophe, ثم la deuxième strophe. Donc la première, il y a 3 vers. يعني 3 ديال الأبيات. و la deuxième strophe, il y a 4 vers. Que représente l'illustration? Donc l'illustration, une personne qui lit. وهنايا ولا غنقولوا une personne pratique le loisir de lecture وهنايا de peinture. Donc on a deux loisirs في l'illustration, deux loisirs. جوج ديال الهوايات. Deux loisirs, la lecture et la peinture. La lecture, la peinture. Donc on passe à j'écoute et je comprends. ولكن قبل من هذا الشيء غادي نقراو le dialogue. Pardon, ce n'est pas le dialogue, le poème. Donc le plaisir des loisirs, يعني المتعة نتاع les loisirs, متعة الهوايات. Après de longs voyages, من بعد واحد الأسفار طويلة. أسفار طويلة. On revient au pays, كنرجعوا le pays, كنرجعوا البلد. La tête dans les nuages. La tête يعني الرأس في السحاب. On retourne joyeux au jardinage. كنرجعوا فرحين ونشيطين للجارديناج يعني نديروا الجارديناج يعني في الحديقة نمارسوا le jardinage. Un conseil fort يعني واحد النصيحة قوية. Il faut faire du sport. خصك دير الرياضة. Faire des efforts. دير واحد المجهودات. Pour maintenir son corps. باش تحافظ على الجسد ديالك. Pratiquer peinture. يعني مارس الرسم. La peinture. أو الصباغة. Internet et encore. الانترنت كذلك. Lecture. القراءة. Musique. الموسيقى. Et puis chanter très fort. ومن بعد غني بصوت مرتفع. Donc هذا هو le dialogue. Pardon, le poème. Donc هنايا la première question. Quels loisirs sont évoqués dans le poème? شنو هما les loisirs اللي تكلم عليهم هذا le poème? Donc كاين عندنا faire du sport. هذا c'est un loisir. Donc هنايا faire des efforts pour maintenir. Pratiquer la peinture. كاينه la peinture. كاينه l'internet. كاينه la lecture, la musique ou la les chansons. Donc هنايا هادو هما les loisirs. Donc غادي نكتبو هنايا donc le sport, la peinture, internet, lecture, قراءة,
ثم كاين عندنا لا ميوزيك و لي شونسون. دونك هادو هما لي لوازير كي سون سيتي في هاد لو بوام. Quel conseil donne le poète dans la deuxième strophe? Donc, شنو هي النصيحة اللي قدم لينا؟ هي un conseil très fort qu'il faut faire des sports. النصيحة اللي قدم لينا il faut faire des sports. يجب ممارسة الرياضة. Il faut faire du sport. Donc, j'enrichis mon lexique en m'aidant de mon dictionnaire, je cherche le sens. Donc, هاد الكلمات هادو خصنا نقلبوا عليهم في le dictionnaire. Donc, le plaisir هي المتعة، الوزير هوايات، فواياج السفر، جارديناج هو يعني الحديقة، يعني كنديرو الجارديناج يعني يعني البستانة، يعني بستانة ولا تشجير ولا كونساي نصيحة. لي زيفور هما المجهودات، مانتونيغ حافظ، براتيكي مارس، لا بانتور هي الصباغة، الانترنت دونك معروفة، ثم لا ميوزيك هي الموسيقى. هنايا خص نقلبوا على ديكسيونير. دونك سي vous avez des dictionnaires cherchez هاد لي مو. دونك هنايا je lis et je mémorise. Donc je lis le poème à haute voix en respectant le rythme de la prononciation. دونك غادي نعاودو نقراو هاد لو بويم بواحد الطريقة نحافظوا فيها على لو ريتم باش نشوفوا القافية لا غيم. Donc, le plaisir des loisirs. Après de longs voyages, on revient au pays, la tête dans les nuages. On retourne joyeux au jardinage. Donc, هنا القافية هي âge. في الستروف الثانية لا، عندنا or. القافية هي or. Un conseil fort, il faut faire du sport. Faire des efforts pour maintenir son corps. Pratiquer peinture, internet et encore lecture, musique et puis chanter très fort. Donc هنا فاش كنقراو بسرعة كتجي ديك القافية رائعة. Donc je mémorise la première strophe durant les 2 premières semaines et la deuxième strophe durant les 2 يعني هنايا مطلوب منك انك تحفظ عن ظهر قلب هاد لا بروميير ستروف في 2 سيمانات الاولى، و 2 سيمانات الاخرين غتحفظ لا دوزيام ستروف. دونك جو ميفالي جو ريسيت تو لو بويم افيك اون بون ديكسيون. دونك غادي تعاود تقرا عاوتاني لو بويم بواحد لا ديكسيون، بواحد القراءه جيده. اذا هذا كل ما يتعلق بهاد لو بويم. لو بليزير دي لوازير، مون ليفر دو فرونسي لا 4e année d'enseignement primaire.